सकाळ होईगला निर्वाचन प्रचार करू करू अधा बाटरे एते बड़ अघटना घटीजिब ताहा केबे स्वप्नरे सुद्धा केही भाबी नथिले। निर्वाचन प्रचार पाई गोटे लोक एते तळकू खसीजिब ताहा शुणिले आपण आश्चर्य होइजिबे। शेषरे गोटिए नाबालिका 12 वर्षर छोट झीटी आसी एते बड़ काम करिजिब ताहा शुणिले आपण केबे निजको विश्वास करि पारिबे नहीं। समस्त घटना जानिबा पूर्वरु जदि आपण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकु निजर आराध्य मानुथांती एवं निजे जणे हिंदू बोली गर्व अनुभव करुथांती ताहाले कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। पुरी जिला साक्षी गोपालर जगमोहन दास परिवार कहिले तांकर स्त्री आउ गोटिए 12 वर्षर छटिया झियो। जगमोहन बाबूंकर गाँव रे प्राय 10 रु 12 एकर जमी मध्य अछि। जमीरु वर्ष सारा चाष करी ठीक ठाक पैसा कमे दियंती से। जगमोहन बाबूंकर चाष करिबा सह राजनीति रे मध्य प्रबल इच्छा थाए। से तांकर झियोकु निजर जीवन ठारू भी अधिक भल पांती। तांकु रातिरे टिके न देखिले तांको आखिकु निद मध्य आसे नहीं। हेले एही निर्वाचन प्रचार करू करू जे तांको परिवारंक सह एते बड़ अघटना घटीजिब ताहा सेमाने केबे भी भाबी नथिले। दिनकर कथा जगमोहन बाबूंकर छोट झीटीर देह भल न थाए। सेथिपाई से सकाळु सकाळु तांको छोट झीओकु हॉस्पिटल नेई डाक्तर को देखाई आनिले। से दिन सकाळु सकाळु हॉस्पिटल रु आसीबा परे निर्वाचन प्रचार करिया पई तांको दलीय कर्मी मानक सहित बाहरी गले। जगमोहन बाबूंकर निर्वाचन रे प्रबल इच्छा थिबारु से मध्य प्रचार पई तांको कर्मी मानक सह घरु तरतर बाहरी पड़िले। एही समय रे तांकर झीवर ज्वर होइथिबा कारणरु से तांकु बाहर को जीवा पाई मना करुथिला। किंतु जगमोहन बाबू तांको झीओकु कहिले तू जमा भी व्यस्त होना, मु एइठिकी जाउछि, अध घंटा भितरे तो पाखकु पुणी चली आसीबी। एतिकी कही से तांको सांगों सह प्रचार पाई चली गले। किंतु एहा परे तांको सह एते बड़ अघटना घटीजिब ताहा से केबे भी भाबी नथिले। प्राय दिन 11टारू से तांको सांगों सह प्रचार करिबा आरंभ करि देइथिले। सेते बेलकु खरा मध्य प्रबल हेउथाए। सही समय रे हठात दलरे पैसा बंटा को नहीं गंडगोल आरंभ होई गला। छोट कथारू कलिटी आरंभ होई धीरे धीरे बढ़िबा को लागिला। जणे युवक जगमोहन बाबूंको सांगोकु प्रथमे बाड़ेबारु से रागी जाई से युवक को अटकाइबा को लागिले। से युवकंकु अटकाइबा को जाई आउ केही जणे युवक आसी जगमोहन बाबूंकु गोटिए चापुड़ा मारिदेला। सही समय रे खरा जोरे हेउथिबा कारणरु जगमोहन बाबू सेठारू ही चेता शून्य होई पड़िले। एते घटना घटी जिबा परे मध्य सेठारे कली झगड़ा कमिबार ना मध्य नेउ न थाए। जगमोहन बाबू सेही ठारे सेमिति एते खरारे चेता शून्य होई पड़िथांती। किछि समय परे तांको सांग आसी तांकु चेता शून्य अवस्थारे देखि संगे संगे तांको उपरे पानी छिंचिबाकु लागिले। जेते पानी छिंचिले मध्य तांकर चेता बिल्कुल भी फेरु न थाए। शेषरे तांको सांग माने मिसी तांकु पाख हॉस्पिटल को नहीं गले एवं संपूर्ण घंटड़ा विषय रे तांको स्त्री को जणाई देले। सही समय रे तांको स्त्री मध्य घरे एकुटिया थांती। आउ सेपटे तांको छोट झीओ को प्रबल ज्वर। स्वामींकर चेता न फेरिबा कथा शुणी
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅକୁ ଏତେ ଜ୍ୱରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଏହାକୁ ଭାବି ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶେଷ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ଆସି 5ଟା ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଜଗମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଜୋରରେ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି ସିଧା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଚାଲିଲେ ସିଧା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ କ'ଣ ବା ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ? ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି ହେଲେ ବି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର 7 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଚେତା ଫେରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ଦେହ ଠିକ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଏଇଠି ମରିଯିବି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଦୁଃଖିନୀ ପରିବାରକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏତିକି କହି ଜଗମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଝିଅକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜଗମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଏତେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲା କେମିତି? କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁରୀରୁ ଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଗମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରୁନଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଝିଅ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଗମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଚେତା ଫେରିଆସିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗମୋହନ ବାବୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଜଗମୋହନ ବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ମନେ ମନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲେ,
हे जगतार नाथ जगन्नाथ आपणक कृपारु आज मु मो स्वामी को फेरी पाई मु आपणक निकटरे जहाँ भी मानसिक करी मो स्वामी भल है परे आमे निश्चित आपणक निकट को मो पिला सहित जीवु एवं आपणक निकटरे भोग अर्पण करिबु एहा कही से महाप्रभु को गुहारी जणाईदेले एवं एहा परे जगमोहन बाबूंकर स्त्री मध्य जगमोहन बाबू को अनेक सही महाप्रभुंकर कथा संबंध रे कहिले एवं जगमोहन बाबू मध्य महाप्रभुंक प्रति आस्था बढ़ीगला एवं से संपूर्ण भल हेबा परे जाई से जगा को दर्शन करि आसिले तांको पिलांक सहित एवं से दिन ठारू जगांक प्रति तांकर एते भल पाइबा बढ़ी जाइछि से प्रतिवर्ष रथयात्रा रे जाई जगांकु देखि आसंती एवं तांकु न देखिले से रही पारंती नहीं। एहे हेउछि आम जगतर नाथ जगन्नाथंकर अनुभूति। तो यही सुंदर अनुभूति जदि आपण मानकु भल लगी थाए ताहले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखिदेवे। तो आजिर वीडियो रे एतिकी थिला। आगामी वीडियो रे आउ गोटे सुंदर अनुभूति नहीं आनी आपण मानकु देखाइबी। तो आगामी वीडियो पाई चैनल को सब्सक्राइब करी रखि थांतु एवं मु जेतेबेले एही परी सुंदर सुंदर अनुभूति गुडी को अपलोड करिबी आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारि। जय जगन्नाथ।